Donc k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada k'a fɔ ko sisan kɔni grand dossier an bɛna dayɛlɛ thème fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn an bɛna kuma mun kan fɔlɔ bi an bɛ kuma o ye ko min ye i y'a faamu o ye grève ye an bɛ kuma grève kan je crois anw bɛ yɔrɔ min na école maîtres bɛ grève la parce que n'i y'a mɛn ko ka école datugu fo anw ka jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn fo IBK n'a ka gouvernement k'a dɔn fo Bubu n'a ka gouvernement k'a dɔn ko école yɛrɛ de tun tɛ yen n'i y'a mɛn a datugu o ka sɔrɔ n'a bɛ yen n'i y'a mɛn a datugu o ka sɔrɔ écoledenw bɛ ka taa de n'i y'a mɛn a datugu o ka sɔrɔ maîtres de bɛ yen donc aw bɛ k'a fɔ ko ka école datugu est-ce que kalan tun bɛ yen ka école datugu est-ce que a tun dayɛlɛnnen don ka école datugu o ka sɔrɔ école dayɛlɛnnen de donc aw de dalakan don aw ni maîtres cɛ aw de dalakan don aw ni c'est-à-dire école maîtres cɛ k'a fɔ ko droit dɔ bɛ yen i y'a faamu mun b'a jira ko wari kan ka d'u ma n'a bɛ di fonctionnaire tɔw bɛɛ ma a kan ka d'u ma n'olu y'a sɔrɔ ni fonctionnaire tɔw bɛ n'u ta réclamer aw de da y'a f'u ye Bubu ne bɛ mun f'i ɲɛna nin y'i ka tɔgɔ de ye Musa Mara filɛ nin ye IBK u gɛrɛla la u y'a balabala da la Musa Mara Kidal u y'a balabala Musa Mara da la Kidal taga kɛra Musa Mara balabala sababu ye Bubu école maîtres ka ko enseignants ka ko Bubu o bɛ kɛ e balabala kun ye enseignants ka ko Bubu o bɛ kɛ e jenikun ye enseignants ka ko Bubu o bɛ kɛ e wɔrɔkun ye Bubu ni m'i cogo dɔn nin bɛɛ kɔfɛ i mago bɛna jɔ malidenw na nin bɛɛ kɔfɛ i mago bɛna jɔ jamana in ɲɛmɔgɔya la nin bɛɛ kɔfɛ e ye kalan dɔ de kɛ kalan mun n'i kan k'i yɛrɛ nafa ka fa nafa ka ba nafa ka jamana nafa i tɛna se ka jamana nafa n'i ka kalan ye n'i ma baara kɛ jamana in gouvernement na gouvernement taga tɛ ɲɛ vote kɔ Bubu n'i m'i jilaja Bubu u b'i bɔ baara la Bubu n'i m'i jilaja u b'i sisi u b'i kogoya malidenw ye Bubu yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la Bubu e de bɛ ministres bɛɛ ɲɛfɛ Bubu n'aw sigira ka kuma aw ni enseignants Bubu ko ko dɔ de ye kalan Bubu ko dɔ de ye kalan Bubu ko dɔ de ye enseignant ninnu dɔ de ye kalan enseignant bɛɛ bɛ fani bala n'i kɛra ministre ye Bubu kana ɲinɛ enseignant fɔlɔw kɔ ni sumala jara ni datu jara ɲinɛ kana kɛ nɛrɛkolo ɲinina kɔ Bubu e yɛrɛ k'i sigi k'a lajɛ i k'i miiri école la i k'i miiri Bubu e de ye premier ministre e ni IBK i y'a faamu aw k'aw sigi aw k'aw miiri ko aw bɛ k'a fɔ ko ka école datugu ka sɔrɔ kalan tɛ yen aw k'aw miiri aw dɔrɔn de ka gouvernement na aw ka dɔgɔtɔrɔw sera ka taa grève la plus de 2 mois diɲɛ kɔnɔ a ma deli ka kɛ diɲɛ dugu si la diɲɛ jamana bɛɛ ka bon ni jamana mun ye a ma kɛ Benin n'a ka dɔgɔya bɛɛ Togo n'a ka dɔgɔya bɛɛ Gambie n'a ka dɔgɔya bɛɛ bilahi o diɲɛ jamana si tɛ yen diɲɛ da ni bi cɛ mun ko tubabu mara nalen k'a dɔgɔtɔrɔw sera ka taa grève la ka kalo ni kalo kɛ o kɛra aw de la aw ka enseignants bɛ grève la i y'a faamuya wa Bubu Bubu enseignants bɛ grève la Bubu bɛ ka kɛ i ko i tulo t'o la enseignants bɛ grève la IBK t'o kalama enseignants bɛ grève la IBK ma kunu fɔlɔ IBK t'o kalama mais sisan a bɛna bɔ a kalama parce que n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn voyage kɛla tɛ aéroport de ma fermer n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn voyage kɛla tɛ kunbɛbaga de b'i la n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn voyage kɛla tɛ i bɛ taa dɔ de ka jamana kan bɛɛ y'i ka jamana aéroport fermé diyagoya IBK bɛ to yen n'a tora yan a na bɔ ko dɔ kalama Bubu e bɛ se cogo di ka enseignants to grève la ok enseignants bɛ grève la aw m'o ko ɲɛnabɔ fɔlɔ enseignants bɛ grève la mais diɲɛ kɔnɔ est ce que faso bɛ jɔ ni kalan tɛ est ce que éducation bɛ yen ni kalan tɛ est ce que jamana bɛ taa ɲɛ ni kalan tɛ est ce que jamana bɛ se ka ɲɛnabɔ ni kalan tɛ est ce que ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ o Bubu Cissé est-ce que jamana joli fɔlɔ est-ce que o tɛ éducation ko ya est-ce que ni kalan tɛ yen éducation bɛ yen wa est-ce que ni école tɛ yen éducation bɛ yen wa est-ce que ni enseignant tɛ yen est-ce que école bɛ yen wa Bubu a fɔ e nana bɛɛ sewara bɛɛ ko Bubu nana Bubu ka ɲi bɛɛ ko Bubu nana i y'a faamuya wa ko Bubu ye o ye bu kelen ye e ye bu fila ye alhamdulilayi bɛɛ wasara jeunes dɔw bɛ ka gɛrɛ alhamdulilayi Bubu depuis nana dɛ ni mɔgɔ m'a f'i ye ne b'a f'i ɲɛna koyi depuis nana i ma foyi ɲɛnabɔ parce que Moptikaw commandant métier en synchronisé le Mopti commandant métier bɛ ka image mun yira na n'i bɛ ka mun fɔ Bubu olu tɛ kelen
Mali surasi to mu ne be ta nord la o surasi da olu de be da e ka ta centre la olu de be protéger ka ta centre la e ka protection ne be ta mopti o ka boni Putin tai e ka protection ne be ta mopti o ka bonga teme yo famewa o ka boni Macron tai mais e be ta kana Mali ORTM yo famewa ORTM kolonde Mali ORTM cheni bela nakasile Mali ORTM o be ta jo e ka eni ka gardunu mais bubu billahi ne ni tɔgɔ cɛ sɔrɔ a kɛra e sɔnna don dɔ fanga in bɛ ban bubu i ma sɔn don dɔ fanga in bɛ ban bubu ne sɔnna don dɔ a bɛ ban mais n'a banna i ye denmisɛnnin ye n'a banna talan b'i la n'a banna avenir b'i la kana sɔn a bantɔ u ka yuguyugu ka bubu Cissé enseignant wele a k'aw sigi a ka kuma sigi ka kuma ye damu ye o de kama u ko manden bɛ lombo lamba i ko fiɲɛba kɔnɔji ko manden de dafiri la ko maninkalu dontɔ da kelen fɛ maninkalu bɔtɔ da kelen fɛ ko bamanan fa turamagan danga bamanan ja turamagan tigɛ danga ko n'a bisira togo togo ko n'an y'an sigi ka kuma k'an bɛ ɲɛ sɔrɔ bubu Cissé e yɛrɛ k'i sigi k'i miiri jamana dɔ premier ministre la bubu e ka fadenya i kɛ jamana 7 mun ni n'o bɛ frontière bɔ est ce que Burkina anciens bɛ grève la wa est ce que Burkina premier ministre est ce que Burkina anciens bɛ grève la wa bubu est ce que Mauritanie taw bɛ grève la est ce que Sénégal taw bɛ grève la est ce que la Guinée taw bɛ grève la est ce que Côte d'Ivoire anciens bɛ grève la wa est ce que Niger anciens bɛ grève la wa o kumana est ce que Algérie anciens bɛ grève la wa bubu Cissé e de ka anciens bɛ grève la e tɛ ka se ka kala don ɲi la ka bɛn n'o ye bubu Cissé e ka anciens bɛ grève la e tɛ ka se k'i kulo minnu ka bɛn n'o ye bubu Cissé e ka anciens bɛ grève la mais bubu Cissé aw bɛna k'aw bɛ école datugu mais école datugulen don a mɛnna a y'a fɔ Ibrahim Boubacar a y'a fɔ Ibrahim Papa Noël Boubacar Keita pigeon voyageur Keita ye ko kalan tɛ anw fɛ a banna mɛnna mais i bɛ ka ta kalama parce que n'i y'a mɛn i b'a fɔ ka école datugu o kɔrɔ i t'a kalama k'a datugulen de don. Mais Ibrahim Boubacar Papa Noël ka kuma tɛ faamu pigeon voyageur Keita i ka école datugulen don depuis kuma min na i bɛ avion kɔnɔ est ce que tu vois bon est ce que jamana mun bɛ yen k'a école ko jamana mun bɛ yen diɲɛ kɔnɔ ko enseignants olu bɛ grève la est ce que dɔ bɛ se ka n'i jɔ k'e b'o jamana jɔkan fɔ ne m'o enseignants fɔ est ce que dɔ bɛ se ka na ko hɔrɔndenya la e b'i jɔ micro la mɔgɔw b'e lamɛn e bɛ kuma journal la mɔgɔw b'e lamɛn e bɛ taa arajoso la mɔgɔw b'e lamɛn e ko e bɛ jamana jɔ e ko jamana ka jɔ e kalanna o de kama mɔgɔw b'e lamɛn e ye tubabuw ta kalan mɔgɔw b'e lamɛn e b'o ni bamanankan mun fɔ e bɛ se ka na cogo di k'i bɛ kuma faso jɔ kungo la ka sɔrɔ la faso kɔnɔ enseignants bɛ grève la est ce que jamana jɔla bɛ kuma ka tɛmɛ o kan est ce que faso jɔla bɛ kuma ka tɛmɛ o kan est ce que baso jɔla est ce que o bɛ se ka kuma ka ɲinɛ enseignants minnu bɛ grève la ka ɲinɛ olu kɔ wa mɔgɔ min bɛ ɲinɛ olu kɔ est ce que mɔgɔ kan ka k'o lamɛn ah mais désolé bubu donc jamana in bubu mission 3 de b'i bolo jamana in kɔnɔ enseignant ka problème bubu o ɲɛnabɔ i y'a faamuya wa n'i sera ka enseignant ka problème ɲɛnabɔ bubu i y'a faamuya wa i ka deuxième mission o ye centre ye i ka troisième mission o ye kida de ye bubu n'i ye fɛn o fɛn kɛ ninnu kɔfɛ i ma foyi kɛ n'i ye ninnu ɲɛnabɔ bubu bilahi kalela Mali kɔnɔ tu as déjà 48% ka sɔrɔ hali m'i ka parti créé nin ko 3 i mana fɛn o fɛn ɲɛnabɔ nin 3 kɔ bubu i ma foyi kɛ wa n'i ye kelen ɲɛnabɔ ka kelen to i ma foyi kɛ bubu i nakun filɛ mɔgɔw tugukun filɛ i kɔ i ka manja filɛ i ka mangoya filɛ c'est à toi bubu Cissé de choisir est ce que tu vois chemin que tu as c'est à toi de choisir ton chemin mais nin ko 3 dɔrɔn de bɛ se k'i kunna wolo nin ko 3 dɔrɔn de bɛ se k'i bɔ malo la nin ko 3 dɔrɔn de bɛ se k'i manja nin ko 3 dɔrɔn de bɛ se k'i ka malidenw tugu i kɔ nin ko 3 dɔrɔn de bɛ malidenw ba i la n'i y'a fɛn o fɛn ɲɛnabɔ ka tɛmɛ nin ko 3 kan bubu i ma foyi kɛ n'i ka fɛn nana n'an b'a corriger c'est zéro e mana fɛn min ɲɛnabɔ e kelen de bɛ taa nord la e mana ta ka bɔ e kelen de bɛ taa centre la n'e bɔra centre la i y'a fɔ e ta kun ye jamanadenw de o tɛ se ka yala n'e bɔra centre la sɛnɛ tɛ se ka kɛ n'e bɔra centre la mɔni tɛ se ka kɛ n'e bɔra centre la bagajɛ tɛ se ka kɛ n'e bɔra centre la jamanaw bɛ ci n'e bɔra centre la jamanaw bɛ jigin mais bubu ça peut pas aller désolé donc o ye grand dossier fɔlɔ ye i y'o faamuya wa bubu bubu kɔfɛ dossier filanan o ye jumɛn ye o ye coronavirus ye coronavirus de b'an fɛ yan
Donc maldenw bloqué tɛ bana in na dɛ. Mais mun fɔ aw ye o y'o ye galon t'a la. Chinois olu tɛ se k'u ka économie bɛɛ perdu. Donc il y a o coronavirus ye malidenw coronavirus bɛ tiɲɛ don. Chinois tɛ se ka jɛ. I y'a faamu ka u ka avion bɛɛ bila dugu ma. Chinois tɛ se ka jɛ u k'u ka économie perdu. Chinois tɛ se ka jɛ. I y'a faamu wa u ka jamana nafa sɔrɔ fɛn kɔ k'u ka aéroport datugu k'u ka jamanadenw faga nkalon kan bana in bɛ yen. Bana in bɛ yen dɛ a bɛ faransi a bɛ diɲɛ dugu tila bɛɛ la sisan mais alihamudulilayi arabil alamina coronavirus jamana mun na ni tile ka ca i ko anw fɛ yen ala y'a kɛ a fanga tɛ se yen a fanga tɛ se ka caya yen mais a tɛ se ka fanga sɔrɔ anw fɛ yen ka sababu kɛ an ka funteni ye a tɛ se ka fanga sɔrɔ anw fɛ yen ka sababu kɛ an ka tile ye a tɛ se ka fanga sɔrɔ anw fɛ yen i ko jamana tɔw alihamudulilayi arabil alamina 6 milliards n'u y'a bɔ k'a fɔ k'u b'a kɛ ka coronavirus kunbɛn alihamudulilayi arabil alamina ɲɛna dɛ parce que bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ mais 6 milliards n'u y'a labɔ est ce que 6 milliards i y'a faamu o de bɔra coronavirus kɛlɛli la mun de bɛna sa la gaw de bɛ taa sa n'a ye wa mun de bɛ taa sa n'a ye alcool de bɛ sa n'a ye wa frontières la mɔgɔw de bɛna déployer frontières la wa ka mɔgɔ dontɔw contrôler wa aéroport la mɔgɔw de bɛna ye wa ka mɔgɔw donta minnu bɛna don k'olu contrôler malidenw u bɛna lakana sugu jumɛn kɛ mais n'a fɔra 6 milliards bɔra a bɔra mais est-ce que mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ ɲininka wa parce que n ba tɛ bugɔ ɲɛna i fa tɛ bugɔ ɲɛna cɛ tan b'i disi kan tan b'i fa disi kan u b'i fa to ta i ko kɔlɔ mɔgɔ jugu t'i ba sinamuso ye mais n'i ba n'a sinamuso ye siɲɛ ta i ka ala deli i ba k'a bin ni nin tɛ muso kɛlɛ la i ba de tɛ dugu ma donc an k'a jate minɛ 6 milliards in bɔra ok o bɔlen coronavirus y a pas de problème mais est-ce que o coronavirus o ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ n'a ma don anw fɛ yen a fanga man ca anw fɛ yen est-ce que anw tɛ se ka an yɛrɛ labɛn kumaw la k'an yɛrɛ labɛn ni jo ye est-ce que enseignants ka wari est-ce que a bɛ 6 milliards bɔ est-ce que enseignants ka dépense bɛ 6 milliards bɔ wari mun kan ka don enseignants na est-ce que a bɛ 6 milliards bɔ enseignants est-ce que n'olu donna classe kɔnɔ an denw bɛ kalan n'olu donna classe kɔnɔ jamana bɛ kalan n'olu donna classe kɔnɔ jamana ka siniɲɛsigi b'o de la i y'a fɔ jamana ka hɛrɛ b'o de la i y'a fɔ ni coronavirus ko in ye c'est bon a décision min tara a ka ɲi mais a kun ka sɔrɔ enseignants ka problème ɲɛnabɔra aw bɛ école datugu ko coronavirus o ma sɔrɔ école datugulen don wa est ce que la journaliste ninnu bɛ ka nin fɔ wa est ce que la Kuntaba Turunin bɛ ka nin fɔ wa est ce que Dite Okocha bɛ ka nin de fɔ wa est ce que Dite Okocha bɛ se ka nin fɔ wa est ce que nin de kun t'a ka kɛlɛ ye fɔlɔ wa est ce que an ma tugu a kɔ ka da nin de kan wa est ce que a kun tɛ kuma ta nin wa est ce que a kun tɛ kuma ta nin wa est ce que nin de kun t'a kɛwale ye wa han ok o fana ka bɔ yen avion mun bɛ u taara ka taa carton san bubu e tɔgɔ bɛ carton ko la bubu blende ninnu carton ma ninnu e tɔgɔ b'o la bubu depuis e yɛrɛ nana dɛ bubu de ka tiɲɛ fɔ dɛ e ka bilan foyi ma ɲi i y'a faamu aw bɛ ka miliyariw de bɔ aw bɛ miliyari ko kumaw de fɔ aw bɛ miliyari ko mais aw tɛ miliyari baara kɛ aw tɛ miliyɔn baara kɛ i y'a faamu miliyari dépassé mais n'a sɔrɔla ni 6 milliards de aw kun déjà mais pourquoi aw ma enseignants ka problème ɲɛnabɔ mɔgɔw bɛ t'u ka kɔlɔbɛ la aw yɛrɛ b'a kalama école maître n'i y'a kɛlɛ ka misi kɛ saraka ye bɛɛ b'a dɔn a mago tɛ directeur ya dɔrɔn na mais u ye misiw bɛɛ kɛ saraka ye fɔlɔ ni y'a fɔ ko muso bɔra karisa denmuso nɔfɛ ko cɛ in bɛ baara jumɛn kɛ ko école maître ja a kuma yɛrɛ banna a yɛrɛ ma cɛ sɔrɔ n k'o de tun bɛ fɔ fɔlɔ mais halisa u bɛ se ka t'o la tuguni hein donc Boubou moi je te dis i ka foyi ma ɲɛnabɔ Boubou Cissé vraiment ok donc n'an bɔr'o la sisan an bɛna jumɛn na o ye IBK ani Sumayila IBK ni Sumayila URD ani RPM olu farala ɲɔgɔn kan ni URD ni RPM farala ɲɔgɔn kan e ka kɛlɛ kun Okocha e ka kɛlɛ kun parce que diyagoya de ni URD ni Sumayila farala ɲɔgɔn kan
URD ni RPM n'olu farala ɲɔgɔn kan o bɛ digi la. Pourquoi? Parce que parti ba ye fila de Mali kɔnɔ. URD ani RPM. Donc ça non, o ka jeu tɛna ɲɛ a fila si la. I tɛna se ka wari dun, I tɛna se ka nasigiya kɛ, I tɛna se ka jahiliya kɛ. Donc I ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya e ka kɛlɛ kun. Soumaïla ta y'a ka parti. IBK ta y'a ka parti. N'olu ko k'olu b'u bolo di ɲɔgɔn ma, e ka kɛlɛ kun. To tan to fiyɛ, to tigi tɛ funufunu wuli. E ta tɛ to min ye, I b'o kɛlɛ kɛ. Soumaïla de ko a ta y'a ka parti. Ani IBK farala ɲɔgɔn kan. I ye IBK jigin, ka IBK tan, ka IBK yɛrɛ kɛ, ka nkalon da IBK la, ka IBK neni, k'a mangoya, k'a den neni, k'u mangoya bɛɛ ye Soumaïla ko la. Sisan nɔ, I ye Soumaïla bila, I y'o mangoya, k'o neni, k'o kogoya bɛɛ ye. N'olu fila ko k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan, I b'a dɔn k'e ka sɔrɔ bɛ juguya nafiki den. I b'a dɔn parce que minnu bɛ se ka miliyɔn d'i ma. I y'a fɔ i bɛ se k'an bɛɛ feere minnu ma o ye nin cɛ fila ye. N'olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ digi la. Parce que n'olu jɛra ka baara kɛ I ka intérêt t'o la. N'olu jɛra ka baara kɛ I ka sɔrɔda bɛ dɔgɔya. N'olu jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma I ka kumakan tɛ lamɛn bilen. I yɛrɛ de d'un côté tu as choisi Soumaïla parce que ale bɛ fan bɛɛ ka ban. Donc mɔgɔ si tɛ fan bɛɛ ni IBK ni Soumaïla tɛ. Donc n'olu fila jɛra ka fara ɲɔgɔn kan tɔw tɛ fan bɛɛ I tɛ se ka tɔw ta dun. I y'o faamuya wa? I tɛ se ka tɔw ta dun. Coronavirus I cɛkɔrɔba k'e bɛ na faso jɔ, e cɛkɔrɔba k'e bɛ na baso jɔ, e cɛkɔrɔba mɔgɔw k'u jigi da e kan, e de k'i nɛn kunu, mɔgɔw k'u jigi da e kan, e ka dɛsɛ ka kuma, mɔgɔw k'u jigi da e kan, e ka siran, I bɛ siran mun de ɲɛ, e ma siran a kalayala, e bɛ se ka siran a sumayala parce que I ye wari de dun. Tu nous as vendu. I y'a fɔ Ala ka barika don Soumaïla la, Ala ka barika don Musa Mara la. E ye nkalon bɛɛ da Musa Mara la. Bi I taara I tɛgɛ d'o ma. I ye Musa Mara neni. I taara I tɛgɛ d'o ma. I ye Musa Mara jaba fara. I taara I bolo d'o ma. I y'a kɛ dangatɔ ye. Jaja danga t'ale kɔ, danga b'e de kɔ. I y'o kɛ zon ye. Daw tɛ zon ye, de ye zon ye. I ye Musa Mara kɛ kalabanci ye. Daw tɛ kalabanci ye, de ye kalabanci ye. Mɔgɔw de bɛ kɔrɔtɔ, Ala tɛ kɔrɔtɔ. Sinon anw tɛ foyi kalama. N'i bilala mun na an bɛ bila o la. I y'o faamu parce que an kun dalen d'u la. I y'a faamuya wa? Déception totale. Déception totale. Billahi ben kale alala. Alhamdulillah arabil alamina. Badile kuka ka convoquer aneba. Ala yu mabo ɲɔgɔn parce que nous flamma ka jɛ ka den wɛrɛ bange ko ni e tayara diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ e si I b'a ci Ala y'i kɛ si kelen ye. A ɲɛna. A ɲɛna. I m'a faamuya wa? I b'a ci. Faso kunbasuru, baso kunbasuru. Ni ye pigiri bien de Malika ye vaccin dɔ de bɔ e kama. I m'a fɔ Kinomaxi 1800. I y'a faamuya Kinomaxi 1800. A y'a faamuya anti-mensonge m'o de k'i la. Kinomaxi 1800 anti-mensonge. Faut ka anti-mensonge de k'i la. Tu nous as déçus. E ye mun ye? E hɔrɔn den, e bɛ se k'i sigi k'e bɛ kuma. Ni e ye halala ye, e bɛ se k'i sigi k'e bɛ kuma. E ka kan k'i da don faso ko in na, ka fantanw to yen. E ka kan k'i da don fɔlɔ e donna mun fɛ? I y'a fɔ wari tɛ dugu la, fantanw b'u ka kɔlɔbɛ la, u ka sow bɛ ka ci. Est ce que e sera yen? Fantanw ka sow bɛ ka ci, lotissement bɛ ka kɛ. Est ce que olu kɛ kuma ye bi ye? Banako dɔ bɛ sen na, wari tɛ jamana kɔnɔ, kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ, terroriste bɛ yen, jihadiste bɛ yen, nord sofɛlen don, fantanw ta dun bɛ taa yɔrɔ min na. Tracteur bi ka taa don fantanw ka so la. E jija o ko sa e da ma se k'o fɔ. E bɛ na mun de fɔ anw ɲɛna? E bɛ mun fɔ anw ɲɛna? Députéw u b'a dɔn loi mun bɛ yen, députéw b'a dɔn. E de ko ten tɔ k'an kana taa élection wɛrɛ la en tant que loi ma falen. An kana taa élection wɛrɛ la a organiser la cogo min na tan tɔ. N'an taara dɔ wɛrɛ la a foyi tɛ ɲɛnabɔ. E de bɛ ka tila ka wuli k'i jɔ ka taa kɛ ko e bɛ coronavirus e bɛ mɔgɔw e b'o kuma fɔ e b'o dɔnkili da. Coronavirus bɛ yen. C'est vrai, mais e tɛ ka campagne kɛ yan. E tɛ ka campagne kɛ yan. Coronavirus bɛ yen e bɛ Karim tɛ nin ye saga garabali la wa? Karim tɛ nin ye namasa dangaw la wa? Karim tɛ nin ye minankolon gosi yɔrɔw la wa? Karim tɛ nin ye finiko yɔrɔw la wa? Karim Bamako yɔrɔ jumɛn bɛ Karim tɛ ka taa yɔrɔ min na? Tu vois pas ou quoi? Tu vois pas ou quoi? I bɛ se k'o fɔ wa? Coronavirus jama bɛ fara ɲɔgɔn min kan o de tɛ e kun b'a fɔ ko ka campagne dabila de jama bɛ fara yɔrɔ min kan o de tɛ e yɛrɛ tɛ campagne la wa jama bɛ fara yɔrɔ kan o de tɛ e ma taa Musa Mara fɛ wa e ni Ala ni kira cɛ e kun kan ka taa Musa Mara fɛ
mais Moussa Mara est bargatigi de al ni ko sini ko musokoroba ko boka teme billahi misi la billahi mo te Moussa Mara bada Moussa Mara bargatigi de do e ma bas namso dembe kala jinetu ya Moussa Mara do geni do ambe bedo jamana ngolo yo famewa ala ka barka do tiela eni ala che Fantango sobi kati, arasa emase kakungola, bansongo sobi kati, ya fama sordasu bika fara, ema kati kangona na falenu, fujatola, déplacé ou, fouya fama déplacé ou bika na togomina, maléon bika choueni ke togomina, maléon be ou tanyini togomina, oya famewa, ou bika klaka to luka soti, enye moye, campagne bika ke, enye moye, coronavirus be soromi, jama be faranjonga, jama bika faranjonga campagne na, enye mosiye, ya famewa, hey. Hey, Nini fanga ma baraka ite bo ORTM na kui. Émission be dema parce qu'il gera la fanga la. Sur le keto, moi kati 24 ni baba nunu bora ORTM na enya parce que vous me fanga de ko. Kati 24 bora ORTM na enya. Nyango atere kasema diga sumuna ne bora Africa numéro 1 na de. Ne le ko invité. Soma to wu. Imo fama ka yirila ibe fitunu ne la mbe kuma ba de la. Yo fama wa. Parce que yo fama, mais pourquoi vous pourra keto? Parce que vous me fanga de quoi? Pourquoi vous pourra keto? Si ça aide avec un bon, Jamana bika tibi ni doit mako bon marley. Mon fadi qui sabi ni doit mako Jamaïki. En bas bika sabi ni doit mako Britney Spears. Mon fanu bas bika fara. Emba seka émission warake. Emba seka émission dmenke. Émission beka ke fanga de contrôle là. Ibi ni doit mako araga tanwa reggae tanwa bon marley de Jamaïki de. Ya fo Esen Paul on s'en fout. Mon fanu bas bika sabi ni doit mako bon marley. Mon Jamana bika tibi ni doit mako reggae. Et il était molo ka reggae ka. Alite émission d'Osromu et Mali Dongli doy. Il était émission d'Osromu et Anga Korole Kulanga doy. Il vient de Amako, il regarde, il m'a doké Temalou. Il m'a doké Temalou. John Ube Koka Tuguire Koina. Et le game, on a la Sarah de la même musique la main. On a Kona Fara de la même musique la main. On a Deutra et Kola de la même musique la main. On a Sraka Muso Balo de la même musique la main. On a Doctor Sraka Sara la même musique la main. Nana il faut le mettre dans la classe on a même musique la main. Et ben na todi ko Thomas Sangara o est malien Thomas Sangara o est africain ya famewa et ben c'est ko kuma fo ko jama o tuwe ko qui prend continent de la faux continent ora kan iski qui peut Bob Marley for on mais petit tu t'en fous. Mais tu te fous de nous, quoi. Mais est-ce qu'il y a un Kongolo Kaye? Et bien, il faut un peu pour Marley. Moi, il faut nous battre, il faut nous battre, avion colon, avion bâtisse, il m'a fallu. Il n'en a qu'un, il va faire qui donne, il va supporter. Il n'en a, il va coquer, il va ONT, il n'en a, il va coquer, il va permutaro, il n'en a, il va coquer. Et de côté, n'en fâti ce mobile là, n'en bâti ce mobile là, on a d'enfants enfants n'en pas. Il claque qu'on a qu'on a un si, je veux regarder ce mobile là, les mobiles qui attendent bien. Mais attends, contrôle tes paroles, mon ami. Tiens, Bedougoua. Hein? Est-ce que tu es ce Bedougoua? Ah? Mais tiens, tu sais qu'à droit, il peut dire de la Dominique qui est député ou bien Norane à Dota. Mais Ama Oumar Marco, il y a le premier révolutionnaire malien, Oumar Marco. Tiens, tu dis Oumar Marco. Fantao dit Oumar Marco. Fantao Segarabra, Oumar Marco. Il va qu'il n'a pas Moussa Mne la aide Moussa Mne. Oumar Marco nous n'était pas. Oumar Marco nous n'était pas. Mais il y a Moussa Mne histoire d'amener. Il va faut qu'on note Moussa Mne à quel qui serait Agidullah. C'est grâce à Oumar Marco. Oumar Marco. Mais attaque la révolution à Alisawa. Est-ce qu'il y a ni Mokoka Kadawa? Est-ce John Messekada? Est-ce qu'il y a ni Malika Sekadawa? Est-ce qu'il y a John Kakada? Kenny Seba, est-ce qu'il y a ni Sekadawa? Kenny Seba Mayelema. Ou un Wari Douala Mayelema. Ou un Sanou Douala Mayelema. Ou un Jamado Kemi Seba la Mayelema. Ou un Jamado interdit Kemi Seba la. Est-ce qu'il y a un Bika Jamala Kono? Eh bien, moi, mon président de Mouireto Kono. Hein? Eh bien, c'est qu'un mot qui est un warko beni. Ne bala ben bolo da Kurane ka depuis ala ine da seder dorome kele atene balaba kono. Yo fama Soumaïla ka ko la wa biseki ne blala kana. Yo fama kambe démarche munuke. Wa biseki na ne wa sabata, ne wa worota ka wa fladian. Ne munu jera ka campagne 2 mois ka nyo fait. Ka wa fla doluma, ka wa to dinga ya placer der kesula. Ambe contribution mugabo pour la contribution war borala faut ka tonto donner ay inale yanno an sorla ka ika nali organiser ni war toy muko ka doro metene balaba kono de pala yenda glo ala glo la bla kuro bieri ne ma delikami
drogue la dogomane juin ala melekele ne ma deli ka mine ma deli ka ta kaso la papa mami baraji ayu be nyiniga be ayu be nyiniga jara ibu nyiniga te pala ne balabada ne horondini ete horondini yo fama wa mais carte ni na ko be malidenw te se kana ali na soro coronavirus na fra beka ni ka jamana ka malidenw te se kana papier tout bolo malidenw te se kana carte ni na tout bolo malidenw ni silono ka danku malidenw ta do wera jamana mo mo koy carte ni na tout bolo ya fama wa aw tara ka tu ka papier ko u ka carte ko tie ni carte ni na ko a tout bolo depuis coronavirus mana malien bloqué le depuis coronavirus mana malien be kasola depuis coronavirus mana malien ta du be muke depuis coronavirus mana o ya malien be kasolo be je jamana o jamana na malien munu be sina me do awde ke awye munu ga docteur be ta gerebu la olu te se ku ga jamana de la na bana ko kama na me do aw ka awye de anga do awde ba awye de yo famewa aw ni alache anwa coronavirus ga ga foko be ka ni fasola maliden ku mina todi carte ni na tubulu ya fama bega papier koroni babulu ya fa itra do sila technologie ko la depuis dadola no lui mobile di ma carte ni na ko bana depuis tari dadola no lui wele ya fama wa ka mobile di ma imi datu carte ni na ko la ble imi datu papier fancy la ble ite papier ko fo ite surati ko fo ite nor ko fo ite kidal ko fo ya fa ite boafo ite fa ka ta ite fa ka bla ite karimu ko fo bébé dog ene nana ko bébé dog. Mais il aussi faible. Et qui a ami des bébés d'occupés. Hein? Et bien c'est qu'à façon donner quand on a trop dit. Dabrini.com. Et bien c'est qu'à façon donner quand on a trop dit. Non, tant colo. Et bien c'est qu'à façon donner quand on a trop dit. Galontique là. Et bien c'est qu'à façon donner quand on a trop dit. Neflatri. Et bien c'est qu'à façon donner quand on a trop dit. Mouroudaf là. Et bien c'est qu'à façon donner quand on a trop dit. Kipijibo Macroni sopi palu gatiki forogo. Et bien c'est qu'à façon donner quand on a trop dit. Sikoli lerou. Et bien c'est qu'à façon donner quand on a trop dit. Et à famewa. En mayonnaise calivé. Et bien c'est qu'à façon donner quand on a trop dit. Libiton. Et bien c'est qu'à façon donner quand on a trop dit ça. Il va donner quand même. Façon tilabe, façon dolabe. Quand tu as un truco, quand la banti. On souffle un peu et on revient à la musique. On souffle un peu à la musique et on revient. Ok. On souffle un peu à la musique et on revient. Bon, on met tes mains fait. Ok, bon, maintenant fait. C'est bon? Son cas, aya sebe. Ok, fais-moi rentrer accusé. Aïe, dans les accusés. Pour l'année, il donne une. Habib Cham. Habib Cham, d'ailleurs. Pour l'année, il donne. Habib Cham. Est-ce que Cham l'a cadé vrai? Parce qu'on fait demander. Ni a me ko Cham. Slaméa de Bena. Cham l'a cadé. Il faut nous se mali qu'on a dit Slaméa. Sinon, on va faire de nous. Elle a sur Martal ka kele de ni Chamlaka utara. Depuis Chamlaka bora katas depuis bora Sénégal ka go. Chamlaka to ira yoro na te misiri ko Chamlaka ira yoro yera ka mogo kala alakola. Chamlaka ira yoro yera ka Muhammadu ko de fo yera ka Qur'an de fo. Ni ya me ko Chamlaka du dro islamia de. Habib Cham e kanaya. Habib Cham est-ce que Chamlaka derere? Parce que ne be Chamlaka munu do Dar Salamu ya fama wa Tijaniya mogo ito lu denye ne be Chamlaka munu do bangonna no yi dogonu ye ne madala ni no lu be fala parce que an bo lu ka ala kodo ne be Chamlaka munu do ni ne kalango lu bolo no ye batam nunu ka soye ya fama wa segu ya fama segu badala o Chamlaka nunu te mais fait que nyinga e Chamlaka den sugu dmenye e Chamlaka den nafigi e Chamlaka den escroc dmenye e Chamlaka den kunango dmenye e Chamlaka den barka banen den dmenye a fɔ mun fɛ e nana don tɔn dɔ la e y'a sɔrɔ anw y'a dilan ka ɲɛ e saraka den ni e ma ni pourquoi a bɛ tiɲɛ e bolo est ce que duwawu bɛ e kɔ
mɔgɔ joli donna ɲɛmɔgɔ joli donna CDR kɔnɔ CDR ɲɛmɔgɔ dira mɔgɔ joli ma olu ka taa ka dimi ka bɔ a ma tiɲɛ olu bolo a ma tiɲɛ fadenw bolo a ma tiɲɛ badenw bolo depuis e nana ka na don a la i ye kunkɔrɔta jumɛn sɔrɔ i ye jumɛn fara ɲɔgɔn kan i ye tɔgɔ jumɛn sɔrɔ a la n'i farali tɛ i ye fara ɲɔgɔn kan jumɛn kɛ n'i nafigi tɛ i y'a fɔ duwawudenw y'a kala furu don i y'a faamuya k'a kala ni miseli ye mais e lamu bɔrɔtɔ den e nana ka na a bɛɛ bɔrɔtɔ Abibu Camu o m'i bɔ walimɔgɔ tanu na k'i fa dɔgɔya walimɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ k'i ba dɔgɔya walimɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ k'i mɔkɛ dɔgɔya walimɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ ka silamɛ bɛɛ dɔgɔya ka kira bɛɛ dɔgɔya ka Muhamadu dɔgɔya ka Muhamadu neni ka Fatumata bintu ya Rasululahi neni ka Maka neni ka mɛlɛkɛw neni ka tila ka Ala neni e mɔgɔ min ko i b'i bo kɛ kuranɛ kan ko foyi t'a la ni kun ka ka bɔ den bɛɛ da fo Camulaka den ni kun ka ka bɔ halala den bɛɛ da fo e ni kun ka ka bɔ sarantan kɔrɔ bɛɛ da fo e ni kun ka ka bɔ kafiri bɛɛ da fo e hali n'a sɔrɔla ni Camulaka n'i ye dɔrɔku d'a ma k'a ɲɛnamini k'a bi gulɔ la bilahi a tɛ kuranɛ a t'a fɔ k'i b'i bo kɛ kuranɛ kan e saraka den e ko k'e bɛ karamɔgɔw defa e nana n'o de ye fɔlɔ yanni i ka don CDR la e ye ne neni i y'a faamuya ka arasa neni i donna mɔgɔw ka direct kɔnɔ ka nenini kɛ k'i yɛrɛ kɛ karamɔgɔ defana ye e de bɛ tila ka na ko mɔgɔ bɛ se k'i bo kɛ kuranɛ kan est-ce que kafiri yɛrɛ bɛ sɔn ka nin fɔ est-ce que mɔgɔ min tɛ diinɛ la o bɛ sɔn ka nin fɔ est-ce que hali chrétien kun kelen bɛ sɔn ka nin fɔ est-ce que juif kun kelen i b'i bo kɛ kuranɛ kan e ni Ala ni kira cɛ e ni fa ni ba cɛ mɔgɔ min ma se k'a bo k'a ba kun na o b'i ko kɛ kuranɛ kan mɔgɔ min ma se k'a bo k'a fa kun na o bɛ sɔn k'i bo kɛ kuranɛ kan mɔgɔ min ma se k'i bo dun o bɛ sɔn k'i bo kɛ kuranɛ kan est-ce que e bɛ bo dɔn est-ce que e bɛ kuranɛ dɔn Abibu Camu est-ce que e kan k'i da don silamɛya kuma la est-ce que jɔnni b'a ka faso kunbasuluden jɔnni b'o faso kunbasuludenya ɲɛmɔgɔ di e ma jamana dangadenkuntigi est-ce que ale bɛ se ka k'olu ka ɲɛmɔgɔ ye jamana batara denkuntigi Abibu Camu est-ce que e bɛ se ka k'olu ka ɲɛmɔgɔ ye est-ce que Camulakaw man kan ka jɛ k'e faga parce que e ye sijuguden de sinon mɔgɔ bɛ se k'i bo kɛ kuranɛ kan est-ce que hali ni fa wulila mɔgɔ la o bɛ se ka bɔ i da est-ce que hali Dawa Yatara bɛ sɔn ka nin fɔ est-ce que hali somaw hali mɔgɔ minnu tɛ Ala ko la bilahi u ma deli ka Ala dɔn est-ce que hali chrétien bɛ sɔn ka miiri ko mɔgɔ bɛ se k'i ɲɛgɛnɛ kɛ kuranɛ yɛrɛ kan jango bo e bɛ se k'o fɔ cogo di k'i b'i bo kɛ kuranɛ kan k'u b'a fɔ ko mɔgɔ k'i kale kuranɛ la ko kuranɛ n'i kalala danga b'i kɔ ko i b'i bo kɛ kuranɛ kan ko foyi t'a la est-ce que mɔgɔ kan ka k'e lamɛn bilen ni e n'i ka kafiriden tɛ e bɛ sɔn ka taa tugu Ayidara kɔ ni amisarisidini mɔgɔw ye nin dɔn u t'e faga e bɛ se ka tugu i y'a faamuya wa Sufi Bilali ka mɔgɔw kɔ u t'e faga e bɛ se ka tugu Buye ka mɔgɔw kɔ u t'e faga e bɛ se ka tugu Mamutu Diko ka mɔgɔw kɔ u t'e faga e bɛ se ka tugu dɔnni kɔ n'i ɲɔgɔn saraka den kɔrɔ in tɛ i y'a faamuya faso kunbasuluden e bɛ se ka tugu dɔnni kɔ ni Kipisibo Gatigi Foroko Makɔrɔni Sobipali tɛ e bɛ se ka tugu dɔnni kɔ ni Da Marifani tɛ e bɛ se ka tugu dɔnni kɔ a sarantan kɔrɔnden o de y'aw fila kɛ kelen e ni Ala cɛ e tɛ baba ye dangaden salen ka wusa n'a balolen n'i bɛnna dangaden ka saya ma a ka tile saba sarakati bɔ i bɛ dɛgɛ min k'i kɔnɔ fa i y'a faamuya o ka wusa bilahi talahi adamaden sogo tɛ dun sinon e naji tun bɛ kunnaya nkalontigɛladen i y'o ye i bɛ nkalontigɛ de la ko mɔgɔ b'i bo kɛ kuranɛ kan ne bɛ kuma e fɛ sarakaden e ma Ala danga wa e ma kira danga wa e ma silamɛya danga wa e ma Muhamadu danga wa e ma Ala ko kɛ nkalon ye wa est-ce que hali mɔgɔ min tigɛlen don i fa la i bɛ sɔn k'i bo kɛ i fa kun na est-ce que mɔgɔ min tigɛlen don hali i ba la i bɛ sɔn k'i bo k'i ba kan Ala ka bon n'i fa ye kuranɛ ka bon n'e fa ye kuranɛ ka bon n'i ba ye kuranɛ ka bon ni Mali ye kuranɛ ka bon ni bɛɛ ye kuranɛ ka bon ni diɲɛ ye kuranɛ Ala kira ta tɛ Ala yɛrɛ de y'i sigi ka kuranɛ sɛbɛn i b'i bo k'o kan e tɛ sɔn k'i bo kɛ Ala kun na e tɛ sɔn k'i bo kɛ Ala tɛgɛ e tɛ sɔn k'i bo kɛ Muhamadu kan e bɛ sɔn k'i bo k'i ba tɛgɛ e bɛ sɔn k'i bo k'i fa tɛgɛ e b'i kɔ cɛ ni i ba ka musɔrɔ ye sinon i tɛ sɔn ka nin fɔ kafiriden e fana bɛna k'e bɛ dɔ fɔ mɔgɔw ma silamɛya la est-ce que hali silamɛ ni fa wulila la a bɛ se ka nin kɛ e bɛna kolonkalanin bɛ minɛ kɛ parce que i ɲɔgɔn dangaden tɛ e Camulaka den tɔ Camu n'i ye Camu fɔ mɔgɔw hakili bɛ jigin silamɛya de la Camulaka du filɛ nin ye hippodrome na i y'a faamuya wa hippodrome na danfara ka carré ɲɛfɛla la anw b'u dɔn ni silamɛya de i ye Camu fɔ yɔrɔ o yɔrɔ kuranɛ i ye Camu fɔ yɔrɔ o yɔrɔ Muhamadu i ye Camu fɔ yɔrɔ o yɔrɔ Alakira i ye Camu fɔ yɔrɔ o yɔrɔ bilahi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɛ Camulaka den e ni Ala ni kira cɛ ne e fa ye Camulaka den yɛrɛ yɛrɛ k'e ba ye Camulaka den yɛrɛ yɛrɛ k'e y'olu fa nu k'e y'olu jeli ye walahi i tɛ sɔn ka nin fɔ kafiriden e bɛ se ka nin fɔ a bɛ jigin an na wa mɔgɔ min ye kɔnɔ da a fa kelen ba kelen balima a fa kelen ba kelen furumuso la o bɛ nin fɔ kɛ mɔgɔ min tigɛra kuranɛ la o bɛ jɛnɛya kɛ basi ye
Moi, nous tigala couronne là. Moi, ma croque dentro, be mo dentro, obe tugu mogoko, ni yera te muruba da fly. Ka fridi. E abitam. Kolongala ni be mineke. Ante ke kolongo na eni susuli mangawa. Ah, eni fani bache abitam. Ebe se kani foto di. Kimi boke kurane ka ko foi tala. Eka klaka na kebi na slamé a defa. Ebe se ki boke kurane ka fo mo yo ko fento la. Seji bugu sanfe. Dia ko me. Seji bugu sanfe. Ni jadi so yeni me ute sogodu wa ka fride. Eske ala kila ko kuma ka faro me ka tai. Eske ala ka gere police la. Eske ka gere ali ka fri kunkelo na wa. Olu be songa ni ketodi. Ha kimi boke kurane ka ko foi tala. Ebe se ko fo ne ka kila ke la metodi. Ha ka fridi subhana ete halalai ali ni halalai te chamla ka de halalai ali ni halalai billahi ne ni dogoni mu e ballon ta itolu halalai billahi e ma ke dro dabi do ye ma ke ba umar de ya fama i ma ke fli kamara de ni fli kamara de te songa ni ke ba umar de te songa ni ke dro dabi de te songa ni ke billahi talahi e ma ki fade e ma ki bade e kra chamla ka ko danga de e kra chamla ka ko e bana ko de e kra chamla ka ko yiri bela danga de ya fama nu ba fo ma ko bombo bogolo ni ba ko ba fo ma ko barakorosi et barakorosi de son terre bon terre et barakorosi slamé à kono ferme ta grande gueule ok et bien c'est qu'il faut trop dire donc manengao ame bitabla quand bela jele fo an mu sengoroliser le do fo on fait na radio show là ama bela jele fo donc kolongalani akuya bibu de mne donc an ga boli bina sumaya lundi ambe bo en donu be franchement ka bela jele fo ka barkada kana balaba sitan den turu yiri dugu fere tani blende sitan blende tenen blende bala ble adambe adankisebe adanksedambe ne de ya dankisedam kuma kise kuma bade malika ka pigiri ni yake mangambe bossa kino maxi 8800 anti mensonge kalon tikela di arasa c'est mieux bachelini kurutu mu ka janya nyogona parce que e den sugu nu wolo tugunu drambu convoquer mu be ni kalabanki den sugu wolo o famille fla olu ka divorce ala be jeno e den sugu bange baka olu be janya nyogona parce que ne den sugu tiara dro ya fama avec on mana modo soro saraka de galutka la dembe tia jamana kono c'est mieux ala yu ma bo nyogona parce que ni dogoni wara ku soro le la ik me dieti one love à vous tous ne de balai nga bonga janjelo no cheka 1m77 kg sans produit gagné cheveux clairs teint clair sans produit gagné cheveux longs jusqu'à mon dos je m'habille très bien j'ai des dessous propres et j'ai des beaux parfums un homme sa beauté dépend de sa poche je crois à ma poche et je suis célèbre qui n'aime pas ça vous m'appelez ça à tenir ta douleur geya yere do chani blende adangi sedam